أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kwezi wa Komoro watukufu mjumro dani mwe Komoro. Dumsani samaha ekari tatu za ukaya ya rais wa Hesente mheshimiwa Mwibara kwa swali kutoka rongo sararu ya masifu zilera za homa siwani na serikali wa herjitarisha na mpango mhu haku ujoro wa janibu zinjina mafundo menji. Walakin badanga saharma ele jusamidu la siasa la homroho wa hafmani hazali haurambe ukana homu suwahema nda ya fumani hazali ni miadi iringo wa Komor abu harmweze ntinumbilizino harmweze rezo sosio kabati zolata wenda wakati ngarjorongo kadumbili kadondaru harma usiku haukayanga ranzore sampanye ya guvernoma ya kiufuja riloma swaniho abona ngosu kwa maulu ngar amino kano wakato mwinji ngar jojunra mweze rezo sosio zino kwezo wa Komoro watukufu mjunro dani nanobonze domakinisha ele toifa la Komoro rimakinisha wa Komoro walondani nano wa Komoro walobonze ruambe ukana ezajana bozendaro nane za leonga zohisa haunro ekana benamna yorangwe Komoro yarenga istiklali ya hao rishoye majimbo yalotarehi leo sira za lwaja na huja leo rihundwe majimbo yao nesa ukana istiklali irengwa watina damutiha yo shukran kuu rihimidio Mwenyezi Mungu abengele ngari makinisho wa Komoro baisho wandu watende enzinu leo baisho wandu ikawa sankadao wanansi leo wavumaniwa watenda mharumwensi watamaniwa wajuruhu wana wa Komoro walakin leo ye peplo komorien ngareleweze mbana zifanyao haukaya engeri kanza rifanya ukaidi ndasinu wanduwanu jikenko doinu hisahale shanga rifikirio na ujitwali za ukana iyo sidenze abidiri dunge watihenda mharumwensi wangamizo wanadamu wenji walakin ngabo kalima la shingazi jala unisa ukana ekei pasara mbeko donori hunde dalao yonda ilamba ukana ekei pasara ile sibiri no ike sababu hunde shikali bahinga tole sibirio kwezo Komoro watukufu abenge ngarma kinishao wa Komoro nrudini fereshe izijani buzons ziwanao ne diktaturo maswani rango wa junro ihondani ye frokome ho jimni fahao rishukurie ize selwil zonti pia nrudi nishukurie mwanama mtukufu mheshimiwa Abdullah Hassan mbabani ya jundauri makini shia ukana sirobonze hausilono nafasi ya bashingo hausamif ngari mweshelombo wana aliona bonga wanao ezembarazini ngarjorudi rishukurie oimabeons ruwazi wa hatu ruwa jomba hatu remazababi hoji mifao wajundu wa harmwezi ntimbali na mbali kaongo sutenezi mbwana zinu mundu wakatokana leo rambe sinina baada sinin harmwezi mbwana za hatu riwanao ni diktatuir bwendora gabili ema hamitano wa fumana zali ya bidi ya rohe he sharia shamhanzi shafumboni wa Komoro abenga ni mjundu wa Senegal ni mjundu wa harma ensi ya Maroko ni mjundu wa Larinyo ni mjundu wa Japon ni mjundu wa Chine ni mjundu wa Madagascar ni sirjundu wa Maore ni mjundu wa Ulaya Faransa nikao do mahala nikao ye base militaire ya heze mwana zinu ikansi ngari mtoseaoni rimwambia na ukana sinina baada sinin rudi lambe ukana haina mwanadamu ikao haamini ye bwana inu ngari mhono tanke mwana mkomori alono urayo shikomori ya ukana ye barna majimshinzira itia nano baba nikao sisi riwa gabili ngar aminio haina udotie bio ushinzi wa hatu sima supporter wa Komori kao ngari wanilioeze haki za wa Komori kabuna hundi hadala utsoka yonsi ekaye mruoi kajaro harmesha hirishinu dene sheikundi shahai ebenge ngar paru wa Komori haina wandu ikao na fikra mshinzi haina wandu ikao seze mwana zinunga zifinalizeo haina wandu ikao sawa jibenu harmwe mwana inu ngoma determine sawa nasiri rongo wa harmweze mwana zinu ngebidio rudu abesheze shukra za hao ngebidio risutene ze fikra za hao ngebidio rikebazima nao hafaida nzima ya he Komoro heze mwana ikao ngarizwa nao wa Komoro ngaribambero kana ngabotoma ya nyinji ikaya ungar aminio musu eze janibu zonti ikao ngazifanyo hazi kao inu nzi yanku heni wakati wanruana na diktatur yo wajibu wake zikayo zinji shezikawo hizo eze fikra zo kanzima yonde la suala la shinga zijari kumwamba na ukana wanutsinza sawa shomba suo woko ujuka sawa izode za reansi leo mwona walo sente walo daula haki walo mabeja walo CNR
waloe frokomeza jazazazalisa leo mtoishia jua mtoishia orange mtoishia UPDC vizode zembwana rifanyao dokana wakezikayo zinji ziwanene dictature na wele dala undalinu ne marunda ngaya jao kwezwa Komoro watukufu rimsisizani harme posto hatu limwene sana ukana ngarisuheteo yemrumzade utumda ukana mjoka ukane transition na wakomoro ritsi shangaya ukaya ese jani buzona na Othmani Azali ngabatarishu wao transition mahsus ubanune le 27 ngabwa lota yarba le 27 ngabwa jitarisha ukana ngwarinka utoma ukana yembana imu ngajogi se le 26 izoka batimruzi juo Allahu ya'lam Mwenyezi Mungu uzijuo Mwenyezi Mungu ujoko swari feze ngozo pia shahe kiasi hatu neze darbi neze ramli ngar amino kana wa Komor sinina baada sinin joyeux anniversaire a Othmani Azali wa Komor ebenge titamani ya ukana wosuka leo nishukurie ya khutba pandamana yafanyiwa ni mtukufu Metro Mshinda yifanya le 1er mai harma shesi wa Shamaure bal harma igo petiter ikao de parti MDC inomba mouvement de démocrates comoriens ikao wadwan rwama do ikao ya katrizambao ngarambo Komoro harmweze mwana rizwana uzimu ngarsineze sente ngarsina sisi dawla haki tanke mimru na charge de communication ngarambo kana ya appel de Marseille ngarsima determina ukana zimbwana zinu karno kutwari zirenzi ngarsivani chote mpaka rituaye mungozi woi Othmani Azali ne shekundi shahari yesente wangu ajitamka wangu aparawe makungumanya ulemengu wareku wadziso ohusu ya mashakili ya jumro harma imaso ya Komoro balbala njoma siwani nabo zinjinga zendo maswani ebenge ngardubu kuru hakaya waudu arirere ya omjarada wao daimi ambao MDC Mouvement de Démocrates Comoriens yatendelwa ni Metro Mshinda ikao wasawaone sana mrumza de kangu kutoka hotele transition abenge ngarambu wa Komoro ya ukana haini wadotele bringar solingo ni abo ngardusha ngire kipu yoihe iyo dembane ya hangu mimi mwana Mkomoro yembana hangu yamwando ho tunguri wonao heze mvurazira haina mrudoti epi ngardo msutene haina mrudionokeze fikra za instazi eleange wajibu rizitukuze haukayumba na nzima ebenge wa Komoro ngardo mwene sani yemrumzali utoka urenge transition ikao ya MDC waruhusu ya ukana rimcha mweze rezo sosio ngardo mwene sani ele pichalaha hebanu ekari somo onkadi wahe MDC inuamba Mouvement de Démocrates de Comores inuamba Mouvement de Démocrates Comoriens ngarjo fanya taratibu risome onkadi wafanyiwa ni Metro Mshinda dhamana haurambe president wa MDC yaifanya le 1er mai ho pamanze harmeshe siwasha Mayot ebenge ikarso onkadi umuhisa ngarjo mwene sani ya mwanamshe ikao ya MDC wamtereza hango onesokana godo joko renge transition harmeshe swashanzwani harmamezi sitabanu ili ya resezeni itaguzi Mwenyezi Mungu ajalie ke makbul Mwenyezi Mungu ajalie wabe ushizi ngarwa shangiriao haina taratibu kao ngwajo twense hatungamani ngarsibazi nao yode mana leo rencourageo ye parti MDC ya Metro Mshinda waribe ruhusa yakana ngarsi no nafasi ya ukarisomele barua hao wariko nafasi wakana tena rioneso wa Komoro mwanamshikao kutoka tele transition abenge na rambi ukana wala dhalina amina ezedwana zike hawenji abukaya leo ye MDC yatendelwa ni president Metro Mshinda sango ma determine harma embwana yinu tanke mi mwana Mkomoro neze mbwana zinu heni mjoti ebi ngami wadzima nayo kozi wa Komoro ebenge ngamjori samihi ngardoso meduskurinu ha udziro hawangu walakini ngamwelokana suwa Komoro su sana rirambua haku ngamjoshinda mrambue zoranzore somebanu rudirambi ukana baada ngabjoka mpango mwinyi baraka ni tujoshinda ya mungo mpango banu atawahisa ngujo njia harma ya YouTube ya hatu ngujo parso mpango unu yabo ngujo fanywa reply harma ya YouTube ya l'enfant du pays. Bismillahirrahmanirrahim. Soutien au gouvernement de transition après la chute de Othmani Azali. Comoriens, Comoriennes. Assalamu alaikum. Le discours prononcé par Metro Mshinda le 1er mai dernier à Pamanzi, Mayotte, a fait renaître beaucoup d'espoir.
Cet espoir vient du fait qu'il nous a parlé d'une femme qui sera à la tête de la transition et il nous a décliné un programme de gouvernement. S'agissant de la femme, je sais de qui il s'agit, j'ai la ferme conviction que c'est une personne honorable, une femme de conviction, de volonté, une personne totalement engagée en faveur de la construction de ce pays. Elle a toujours montré dans les actes qu'elle a posés à chaque passage dans sa terre natale, sa patrie, comme elle aime le dire. C'est une personne dynamique, encadrée par une équipe de juristes et techniciens dans tous les secteurs de la vie publique. Une équipe jeune qui va puiser ce que nous avons de bon et bien dans notre nation et ailleurs à travers le monde. Le président de la transition sera également à la hauteur de la tâche car son équipe sera resserrée et soudée à laquelle il n'y aura aucune dérive. Cette lionne, comme les médias la surnomment, sera à l'écoute des aspirations de ce peuple meurtri par des années de dictature jamais connues dans notre pays. Comme chacun sait, elle s'inscrit dans la ligne droite en s'appuyant sur le principe qui fonde l'état de droit tel qu'il est préconisé par l'ensemble des différents acteurs de la société comorienne et principalement toute la diaspora comorienne à travers tout le pays du monde. La femme en question, que je connais, mais que je ne vous livrerai pas l'identité, est une combattante des premières heures contre la dictature d'Azali Assoumani. C'est une personne intègre, de cœur, la majorité du peuple comorien. La solution, certainement, car elle ne traîne pas des casseroles, elle n'a jamais exercé le pouvoir, mais a beaucoup d'expérience de par son parcours politique et la professionnelle. Le peuple comorien ne regrette pas sa présence à la tête de la transition. Pour ce qui est du programme du gouvernement de transition, ce gouvernement aura comme principale tâche la conception, la préparation de l'organisation des élections transparentes, démocratiques et régulières. Il faut noter que parmi les nouveautés à ces élections, c'est toutes les diasporas seront amenées à voter à travers tout le pays, dans tous les pays du monde. Aussi, la mise en œuvre des mesures urgentes, composées de 8 points qui sont en cours d'élaboration que le peuple comorien a pris connaissance dans le discours de Maître Mchinda précité. Pour le reste, nous vous communiquerons les informations des moments opportuns. Vive l'Union des Comores dans la paix, la stabilité, sans dictature. Wa Comores, abori mwenesani ili barua la fanyiwa ni président Maître Mchinda wa MDC ebenge Mwenyezi Mungu ajalie like taufik, Mwenyezi Mungu ajalie ukana izo Maître Mchinda yaole swa Comores le 1er mai yatimize miadi hahe usulmu wa Comores inu mouvement des démocrates comoriens ikayao waone sa henamna ikawo ngwatuka urenga ezendo manazini abenge wakati na unuo ndio wajibu ya Canada noswa Comores imwanamsha ikao hambilo kana ngujoka urenge transition inu ebenge swa Comores kartina upande itsoka yonsi ikaye MDC nga utayara ukana wari Congo le dictature ngarjo shangiria ngarjo te communiquer ebenge ngaroneso mwanamsha ujoka urenge transition henamne MDC wari honeste kango ma déterminé abunga mwele ukana ngabo hazizifanishi hao abombe kajazolo hizani ebenge za hatu swa Comores dezebuar rudiri pare amani haku ebenge garmoni sone mwanamsha ujoka urenge transition kwezo wa Comores tukufu.
Ikao ngamjori Samia okaya karjavumbu ele zina la he mwanamshe yo porwa futur president wa he transition mwana Aisha Yusuf Jalali wode mbikaya ole oye MDC ngwa onao ya ukananga ibidio ya jiarenge transition mwana Aisha Yusuf Jalali ngarjo humona ba kwezwa Komoro. Pour la stabilité éternelle du pays des Comores. Une femme de valeur tolérante et sociale qui apportera la solution définitive dans le pays des Comores. L'incontournable femme d'affaires avec des idées exceptionnelles et pertinentes pour le développement de son pays. Elle a toujours dit « Je ne rentrerai jamais au palais en marchant sur des cadavres. Je prendrai le palais avec fierté et je dirigerai le pays avec beaucoup d'enthousiasme. Un changement propice, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, la femme qu'il faut à la place de l'homme pour l'avancement du pays. L'incorruptible présidente Jalali, pour du bien, il faut un changement du régime actuel. Pour se débarrasser de la pauvreté et de la fatigue. Comoriens et Comoriennes, votons-nous pour le changement, ce qui fait l'intérêt des Comoriens. C'est la femme qui donne la vie en perdant la vie. Derrière chaque grand homme, il y a toujours une grande dame. Le monde entier est derrière elle, les Comoriens ont besoin d'elle. Comme une mère de la nation, c'est la maman des orphelins du pays, la main des pauvres, la voix des sans-voix, la femme qui fera revivre le pays dans le plus droit chemin. Monisha est pour la tournante des îles, pour la paix et la stabilité. Et 2021, c'est pour la joie. Monisha Yusuf Jalali. Kwazi wa Komoro mono futur president wa transition ikawa MDC warenke rusa rionese mwana Aisha Yusuf Jalali ebege wa Komoro ngabidio haina jeziri shangiria wakaya eka MDC wasawaone sa utaarifu hao wakana wajware ngemba na inu waitende abonga ibidio zijanibu zonsi yokukwende kanga na moko elikarsusa fende chokayonsi awakaya banunga rifanyo hazima halani huinji arweze mbwana zinu shalo MDC wajitamka warinka yenkadea hao ya he president Metro Mshinda ya yonesa warudi warinke mzade ikao wambari towo wa Komori waone imdikangu joko urenge transition so Komori mnyezi muna jangi zike kweli haukaya eka mnyezi mga jangi zifanishi hakweli hamara mwado rijoka ukana president ya chendo usukani wa hema siwa yo mararu ya henti ya Komori ebege wa Komori narombe Mwenyezi Mungu ajangi ya ukana zo Metro Mshinda yaruni ka ezera sure yarudi ya riba nafasi siri chancheze mbana zinu zike kweli ebenge kanga kwa Komoro sura mwanga rudore jeze wanruwa one futur president mwana Aisha Yusuf Jalali. Aisha Yusuf Jalali de Comores, la dame de fer, celle qu'il faut pour la stabilité éternelle du pays des Comores. Une femme de valeur tolérante et sociale qui apportera la solution définitive dans le pays des Comores. L'incontournable femme d'affaires avec des idées exceptionnelles et pertinentes pour le développement de son pays. Elle a toujours dit « Je ne rentrerai jamais au palais en marchant sur des cadavres. Je prendrai le palais avec fierté et je dirigerai le pays avec beaucoup d'enthousiasme. Un changement propice, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, la femme qu'il faut à la place de l'homme pour l'avancement du pays. L'incorruptible présidente Jalali, pour du bien, il faut un changement du régime actuel. Pour se débarrasser de la pauvreté et de la fatigue. Comoriens et Comoriennes, votons-nous pour le changement, ce qui fait l'intérêt des Comoriens. C'est la femme qui donne la vie en perdant la vie. Derrière chaque grand homme, il y a toujours une grande dame. Le monde entier est derrière elle, les Comoriens ont besoin d'elle. Comme une mère de la nation, c'est la maman des orphelins du pays, la main des pauvres, la voix des sans-voix, la femme qui fera revivre le pays dans le plus droit chemin. Monisha est pour la tournante des îles, pour la paix et la stabilité. Et 2021, c'est pour la joie. Monisha Yusuf Jalali. Kwezo wa Komoro sinina baada sinin
ebenge garbushiriao mwanaisha Yusuf Jalali futur president wa transition ikawe MDC sawajitamka haubenuf ebenge za wa Komoro dezedua rirudi rikubaliane swa Komoro heze mbana zinu na kubaliana kana hayi ujotie binga siwazima naye sisi bachere hungu ya kana ngarsina ma president mara wa transition ngari johelewana nori hunde amani ya hensi hatu wo muhimu hatu mheshimiwa Othman Azali ya lawe ikalewe peplo komorien risana riwasuna mbani abo rikubaliana riwaelewa ngarjo wasuli ya kana risilinde mru fulani ha mru fulani ikari kubaliana kana hayi wajorenga rihungukana dole ne transition muhimu Othman Azali ya lawe harmensi hatu dena shekunisha hahe mwandukangu wa juruwensi hatu wodo muhimu hatu sisilona hindi ya hubbul watani minal imani ya hensi hatu kwezu wa Komoro watukufu sari njiar mupande wa MDC ya tendelwa ni metro mshinda wakaurenesa ya determination yao nembana inu numaba harendora bagabili kwezu wa Komoro ngarichi yao yenkwazi tuwa hatu harmai maswa ya Komoro ngarongo zao wananyasu wa Komoro waloi hondani rijoka nango na hamu nembana inu rijoka nango wa jisakrifio nembana inu riwamekinishe riwambe ukana mnyezi mgunge nasi ranyi mloi hondani rasilo wonzenga arsi wazima heze roho heze nia heze jitihadi choka yonsi wakomor ngartobi rambabi harmo mkade wahusu wamkonti wafanyiwa ne frokome waonesa yukana ekaramba frokome abuzode ze jani buzonti pia ikaunga wanaone diktaturi homasiwani waonesa yukana nganzo ifumsanu wafanyi mkonti harmo omjuanji wa moroni Karsi wajinga kabati mkomoro tuwele wakana kwa ujua mbilo wakana bienvenue au capital de Comore Amoroni rijua wakane lesu alalo kwa na upar mbilo alo haukaya kardatu wa suili rambi wakana ngabo diktature homaswani abo haina force choka yonsi e diktature mheshimiwa Othman Azali gujo irumia no ili ya ziku wangu wao ngabo joka matumo wake wangu wajo hulawa ngabo wangu wajo ufungwa izo pia monsieur le dictateur hasa hazitwalia hazihansoba oni na inge determine ba abanga ibidiyo leo sirwana zembana zino kaitsubidi ranguwe mfumsana obusasi tazama sihu rirehobeli hau riremnakio raswae communication rasiri joka matayari rigabili ya diktaturinu ngabidiyo rijokana homba banu joka zangarenda harmwe kombainu kabati za urelashi abongari parao ni mavamana wa siasa mwaruma yensi ya Komori jana rekahawi hawema leo mumrambia ukana mrutabi leo mrambia ukana mtubi yanga mreje hiyo jemhozwane nsinu ngari parao wakatokane zemali zahami zirumishihe elmali katika zemali zahami ngaibidio zitolwa ili zisaidie zembana zinu haukayanga ibidio rangwa mfumsanu wa Komor ngaibidio haina mabavu watoka ukaya watundwa ngaibidio rijue eze konsekasi zionde mwana mkomor ngaibidio rijisharge haina nafasi na mwanya itoka yonsi ili rumishie harmai mbana hatu na diktatori ya Othman Azali kwezu wa Komor ngaibidio ripare ze janibu zonsi ikaya o watanisha yukana wajua fanya umkonti harma umjiwanizi wa Moroni le 26 Mai riwambia ukana ngari juweze khatwari kao monsieur le dictateur Othman Azali hazitarisha azima nziro azima ikao kanaka utseha na mbito kayonsi azima ikao arenge ahadi haina mbikangu dokanza ya perse ya njarmu mjiwaizi ili ya mshangaze ile jafula mulahahe heze mbadezi njiza mgabili hatamanihe na mnainu haone saukana kairufi wa raha na hufa ishole sharia izode zarazima monsieur le dictateur Othman Azali yazitianziani na yengo ndombio yazitimizi na singari dokana linuka ululaha ya ukana wa yoparwa l'homme de parole et d'action yongari jo rangu 2000 rangu au début à 99 hakana mnashio wahahe ya kumpara hindi hamba miparwa monsieur Othman Azali l'homme de parole et d'action ebengena mfahamu wa Komoro bele kaululo ngabwalele wanai ngabwalele wakana et l'homme de parole et d'action ya Othman Azali linu libali ya haukaya hariye mungu mwambano renda njema walakin kabati mkomoro chujwa ukana ye l'homme de parole et d'action ya Othman Azali wembikao zo ya hamba yo urenda yenda zivi hamba ngujogo wa Komoro hajalewo gutimize miyadeha hedwana wa Komoro nguwa uwe hifa harudi harenge miadi ya ukana leo mpaka atambaze masiwa rawahu SMS ancien ambassadeur wa Komoro harma ye dola ya Marekani hazwene saukana Othman Azali hanunia ya jangwe masiwa ya Komoro abengezo pia
wakomori ngaranzo kema dhamana wakomori ngaranzo rikubale na ukana ngarandora kabili na mrikao yelo mde parole de d'action harmo urenda nai harmo juru ho anansi rangu jana hata leo bana kwezo wakomori watukufu ngari parao ema dhamana wa siasa wasensibilize hauharaka haukayari bakishwa na ntihumbili banu leo na mau heze namna ya mahadisi rakubaliana si wanurwana bwana inu harmuleme ngaibidio harmema bavu pia rangu mbajini rangu emitami huli rangu ya mahame rangu dimani washili bambao heze bavu pia zahe ngazija ngaibidio rikane mjiwanzi wa kapitali rijoka yode bazi militeri ikao sirwanao ne diktatura thmanazali ngaibidio rihondane yemfumtsanu ili ripange resistance sha omkonsi wongoje hena mnaramba rambe haukanga bozototo rambe ngabozototo arazamba harma ezemba za matangazo zino dokana ngaibidio ekama falani yembajini ionane harma umjwa fumbuni lomba banikanga rengawe bazi militeri rirumie ritsanganyi harma umjwa fumbuni kapitali ya hebaji ngaibidio rijokana hamahame ngatsangani hao hambeni ngaibidio rijokana bambao ngiyo namba 1 ngabambao ya junga bwambani abunga tutokana bambao ya junga ihondra na harma umji wa mkazi rijokana ngabwa hondra na harma umji wa ikoni ya bambao abenge eze selulizo pia kabati uhara kabati maîtrise ya jeshi doshina maîtrise iliribime rioneshe isabu ikaonga arsinisho harmwe mabavu yonti pia ekarione mabavu yao nemijiyo ye peplo komore wajitekeleza yodomba bantu toka twentumari rambilane ukana ngariona nao harmwa veraji fulani rigabile moroni hakaya ezenti pia zarengo mateka bahema diktatorian wo maîtriser capital eze darubini zao pia wozi ansarwe capital aibenga ngari mbuli Othman Azali rimnike capital ngabo rwajo swari fe capital yo ngari nikao ni miadi wa Komoro na mtrawe be capital ya Komoro moroni na mbulie banga rwajo swari shangari paro wanansi wa Komoro rimhifadhi nezema na zino rimwambeno kana yemfumtsanu yo kartwanza renderare hobe libahi au kayanga bo sirlo bonze ngabwana nyaswa lo hule wakanti hamakaha dodo ili wajewa bunge resistance yo wajiunro masiwani ebenge nyinyi do wenyu kao mbidi mbwele so yode namne zembwana zizifanywa wakomori mnodani ngaibidio mbwele so ile sonda lindo kana imijia hatu ngarifanyeze bazi militeri za hatu harme mabavu yonsi pia ikaonga mjwe mabavu rahanami ngaibidio mabavu yao rifanye haraka hau harakif ripare mavamana waheli nyontole position sente nane parti jwa ilo masiwani rangunga zijamu alinzuani ikawe komunike inu rikubaliana siwondo ikaonga rwaneze mbana zinu hena mna ikaonga rionao majera joko junga na kapitali mjwa nzwa moroni ebenge rangu nzuani ngari para harma mabavu ya nzuani hoji mdifu hao mtamaneze komini za hanyu wake mji mahususu ikao do mji utende yao ye komini yodo mahala nikawe bidi mhungane mkesi ikaribu ngenda ziyo abasa rishindi rita wa ile jeshi rishindi wa maîtrise au kaya bonga rwa sampanyao haruma yensi abakati yonga rjoshinda rikane resistance ya kiasi haruma miji hatu nane mabavu ya hatu ebenge ngari parao umadhoma na wasiasa hau haraka ezenongozo zitula baonie komunike inu ni parwa na marulona communication inu rirengere banu rizishanshi hau haraka ile mabavu ilwa rwaneze mbana zinu mfumtsanu rikubaliane ukana yembajini ngwaona nao harma mjwa fumbuni yodo bahalane bazi militari iliyo ihamahame ngwajona na mbeni bambao ngarsina ikoni ngarsina na mkazi ngebidwe mijiyo haina mrukao ngwaona mbana inu wajimunda iwe mfumtsanu abo kabati gobira ramzuani ramwali abo mheshimiwa Othman Azali sari mtiao buhari iliri msise haungo kwezi wa Komoro leo ngatpana wana yesi wa Komoro mjiunda au hondani na nobonze rimnike ni miadi ya ukana hena mna ikao wangu wanuwaka ufikira ukana mbana inu ngejoka henda ya kaza kifu hena mna inu ya ukana Othman Azali rimwambia ni mengon mwele fitna ku mengon mwa eze kibri ikao rimwambia nukana Mwenyezi Mungu wa yeka jiwa na mwanadamu mwenza kibri demri ya renge nguo ya Mwenyezi Mungu ya nzoya vai yode nguo mheshimiwa mzee wangu mbaya wangu mtukufu mheshimiwa Othman Azali yanzo yaivai na kambo harenge nguo ya Mwenyezi Mungu harenge nguo jichozi mgoni yo mundu na hatari nziro kuzo Komoro ye kibri ndaibi wakati kama mheshimiwa Othman Azali ngurambokana le taifa la Komoro lilembelea ngurambokana hajuru hensi ya Komoro ngurambokana hasankade sharia mshizi shahe Komoro harudi ngone sokana haringo afanye anniversary ya hema hamili hari ankiwais haba katika ngarambia Othman Azali ne shekudi shahe haungo
ya ukana mezi 12 uo mwaha abo rangulo 16 Mei rangulo 26 Mei 2016 haina mwaha abo mezi 12 ekamfanya ndoshe sabu mwaza yoma hamitsa baba nukamna utotende yansi ekaka mtujo wazamwa haukamwa hauhana mezi 12 mwahaka samihirwa mwahaka bunguziwa haukaya swanti pia kardajo duhaya ekade namna hiyo haukale wori jo ujana ukana gar konsiyo rizimema hamfukare ya nibiria haunai yote do baba hanu mdako uruma daula nganzo mkema ekler mahamitsanu ya hanyu ibiri pomboji mahamitsanu marengensinu mhado wa komori mahamitsanu marenge komori inu mjuru humua yonga mwanzo mkema ekler mwele wa kanu wa komori ngo hashiri wa komori ngo madetermine rudi limakinishi banzo wa komori mriati nji harar mdati yone mapuziyo mdati yone mapano mdati yone kafumana zali hatsehe banga rimwambia unikabati mduko ujo ujuzi uo rimwambia na ukana mdati shange mfukiri kabati manazali bujira swire banga rijuwao ngarijua hena mnafumana ya jitari shao ya trawe wakumada rumnikani mfano mzima mmono wakato Mohamed Bakar haka harimeshesi wa shanzuani ya rindite nzuani ya kaya mateka leo wakawa kama inosa wajuruhulwa harmo mkombola waishesi wa shanzuani Mohamed Bakar henenda wa komoro yonga nzo ikeleso Mohamed Bakar henenda ye dola ya Faransa imbahara ye dola ya Faransa imbahara imhifadhi yimto harmeshesi wa shanzuani wako zanda wabi do watiti dawala majeshi wakawa komsaridi hawaka mengoni mwao wakaanza wa mwangari ili warengeisi wa washende sehena mnao wanzao yode namna thumana zali leo ya mzua rume komoro yode mana ranzora mbiye bandhi ya waandu ikao hewe ramlahani rangu jana ukana hewe kamtrawa mharaya abenge leo kama tibo wira sha izori juwa nzima afumanazali mhodari afumanazali ngena nzia ya joutawe mhensi ni nini yabo yode mana leo mso wana mruja sunhaji yode mana leo mwono wangu leo pia wajiretire ngari mlabioni na mnyezi ngu ya ukana yembana riendao inu insi mbana ya mzaha badala ya wanduaji wafukiru kainumba na Facebook kwa ya mare inu tsimbana ya mzaha yonga rasuro wa komori ya ukana leo eka mwishimu afumanazali ngwanzo ya tezo wa komori kale mwishimu afumanazali ngwanzo ya toro wa komori wanzuani ya waoneso ukana leo nga mjon sherehi mahamili hatafsiri ya kiubonezi kangu boneyo yensi hatafsiri ya ukana ngonzo ya rwari yensi jagwe irwari ya jana hata leo wakomori nga video rike hashiri wakomori nga nzori bidi rike hashiri rike mavamana rijue mwanadamu we yode mana riparao wakomori wanondani na nobonzo ujimifu hao riwambia ukana rangudo suko maudu mfumsana obo sasi takamil rikubale na ukana ngarendao ranjilane ne diktaturi ya fumanazali eka ngaranzori kubaliana ili ristehi baada ya rais wa Sente Mwibaraka Soswani ngujokorongo bosararubano abunge joko bidirizie usikwa maudu ngarsina hutu bandaru usikwa maudu ngarjorongo amarandaru ili rimweneseni etomaho machoni ili wakomori walawe haraka ebenge ngamlengoze da kazine nezinu raha president wa Sente Mwibaraka janjia rimonisheni henamneni wakomori haina mdu nasihomba mahanduwanu mungozi aliswalihi ya uneswa kumora mungozi aliswalihi haonesa wakati kao haina mwananti mudokana gari la serikali haina mwananti mudoka umiliki nongo za serikali wakatinda unu haina mwana uloko mona remeze darubini iyo bahati iyo bonu iseka mbode ni mdo iho eka mbode ni mjuhundo yabu haukaya heni mdu kangu jo parise baishe directeur de cabinet hau baishe mdu wa idara directeur wa heo nikore baishe mdu sekretari baishe dafu baishe mdu kangu falo mbahazi ntiti borele gari libale marticulation ya serikali zizambo adibali haina mdu kao rango ya hoa ikaha shindi ngeno nafasi wa hahe wa ukana ya varubu ya renge le gari lulo haina mna ikawa ya shari ya shihansa kwa wakati hiyo kwa tima dhamana ebenge wodo nkaderi joka unjia na uo do kananga la se kanyot heni mnungene bahati ekamnungu do shinda bo hebel ekamnungu do shinda ya bo Idrisi Musa ekamnungu do shinda bo Idrisi Musa le gari mnungu do joana ngerango ya hoa abo yo yabaki yabo ngari joka utoa ya ukana yensinga joka ujenda
haina taratibu ya ukana rifanye restabilize nti ya hatu shanga ibidio tena rikubalera ukana rangu wakati huo uwandu wangu karna ujwari wastehi hasharafa za kivamana kwezo wa Komora gartoru dilo nesebando ya wangukao riwasome namna ya hisia sainu hahe namna ikao rijuhari parisa dokana vanweka leora mafumani azali hauka leora babelo hauka leora mahumedi msaidie wote uteze mshere wote utovadabu hauka haina mrianja harma siasa ngamjwanga la harma ule mengu kamili kama na mrufanyo siasa haulo dhamana wansi yagoparwa na mwana lewo yoke kiri haina mrukango harma dhamana za kisiasa bahiyo nyinji yolari mruka dojwa hamba ukana wale waziri waho msomo mbaba Muhammadi yoke kiri iyo ngiyo na tafsiri nkuu na tafsiri lo yabo dokana haina mrianjia harumwa onkade wa siasa abo kelke shwa haina mrikao wa hakubalukana ngonjwa onkade wa siasa abo nganyi sawa ngabidori stehilane ngabidori mwambiene zendao na inane zendao ndo babe ngengari ambao ya ukana leo kaina utwa ukana hari mheshimiwa mbaya hangu Wolfman Azali ngamjokanga na mwana yenge na Lukmani ngena Fatuhu ngena wana watimuane shaye kisiasa yoke vuliwa zinaujwa na mbaba Fatuhu ye kisiasa yoke kiri Afmani Azali belu msaidie nongo na wana iyo de kisiasa kuna porojo shaira isimarekana do poro mbabandobi yeso poro Trump kuna shia yera isima kufuli do poro mbaba fulani yeso poro Magufuli haina mru Paul Kagame kabana raisi ko poro mbabandobi ekahari mnungo nzo mvumbu ebenge ngarambo wa Komora kana unsi uteze mshere insi adabumfu shangari mwambe no kana inde kisiasa siasa kangari vumboa era isi wa Komora ikayaonga msuleto joyeux anniversaire njema homkazoki fwa henzi yahe hema hamitsano ya renge Komor abunga kubalana ukana yoporo mheshimiwa Hafmani Azali ebenge wa Komor watukufu gari mshukuri yaoni rimnikeni bahati njema rimwambe na ukana ushinzi ngaribona ho matsone namna hii rimwambe na ukana ye dunia ketu 26 shangarombo Mwenyezi Mungu ya ukana Mwenyezi Mungu jojibweze dua za hoko mori hena mna walembelea ye mfumtanu rihunde shawiri mwafaka rihunde daika jari kombelensi yao masuala ya udunga wa Komora eba Mwenyezi Mungu kana zimshindao kweli mfumtanu kabili usikwa maudu ngabjobu hadaika lijeli dirike Komori na rihale manzarambe amina wa Komora na rihale manzarambe amina wa Komora na rihale manzarambe amina Mwenyezi Mungu aripule daika kana zimshindao wa Komora kana zimshindao kayanga bidiori kubali kanekari amini Mwenyezi Mungu ekangari tuweze dua hawinji ekari kubali kana wa Komori rijatoba wa Komori rijatoba sibabu dua Mwenyezi Mungu jorijibu wa Komori Mwenyezi Mungu jorijibu haukayaka watima na damu kushinda unyesamvua na Mwenyezi Mungu akatanzwa inyese yo isisa irudi dungana na miro kwa jwame kama Mwenyezi Mungu azatoe maadui ikayaongwa dhulumu wanansi ikawa Mwenyezi Mungu toma adui ikawa wamenyao ya mimea ya hensi ikawa Mwenyezi Mungu azatoe ziumbe haukaumu ikaya oleo ngaisijiniwa ensi ngai wao zo Mwenyezi Mungu kana zishindao ebenge garambao umfano nduo uambuka lina hutswa ngalijo hutswa uamboka lina hutswa ngalijo hutswa yonga rasiro wa Komora na singar aminio zora bao nane zembwana rizidungao ya ukana ekaleo ngwaji minikishokana warongo majaza mzamu wano heza mbio zaho dokana hari wapuwe eze janibu kinyume 26 wabile hafu warumi haina mayeto kayonsi haina mbataratibu ito kayonsi nohari wajiwambe wabile 26 na mkema kini mtijifikire na mnayo bakel keso a partir ya minuit na maswimeni warikao mdengenzi hatu anotaji wa Komora kwezo watukufu wa Komora garimambeno kana rikana mipango mingi hao rikana bara majizinji rakanzari mwenesheni banu malasafi shadidi ngebidio haimaste risale rigabili rishileze fikra zahira iswa sente mwenye baraka Said Swalih akayangu jitekeleza harma muda mshashibanu harmwimba wa ya Facebook FM ebenge kama stage karendele ya mjuma banu walakin ngebidio tena ristehi ya raisi urirumo haurambe ngarstehi ya raisi wa sente
mwenye baraka Said Swalih akayangu tokana khutba pana mwana rishezo ya tokambu wa Komor ebenge ngarjona na usiku maudu tena kartujwa maudu ngatoka na direct mbili kartujwa ngatoka ukanadaru ebenge ngaromba Mungu haina mdulo na fikra tena maudu ngatoka ubwali za video hawinji rirenge wangu ngatobira hama mipango ya video akausuka maudu ngaromba Mungu rike 24 sur 24 hata minuit ho 2h du matin 3h du matin ngarjoka armoise direct zinu ilo wa Komor ilo shirisha haina mne hawa ya siasa yedao ebenge usuka maudu ngarjobu ali nyizinji ngarjobu aliniza par video ngarjobu aliniza appel normal ngarjobu ngarjorenga wangu wanji harma direct riwa invite wanjie izo pia ngarombo mgosu kwa maudu rivira ili rishangirie homlao wafumani azali banda hamakatu tahayaro bahari enzi ujiba rimambia ukana karadhi mheshimiwa wafumani azali ho salama hensi hatu he maslaha hensi he amani hensi wakati wakana ekanga butaratibu ya ukana urohe veza urohe ili watijo jirinziro ili utijo chada muharmenti hatu shangarambo ukana ekaipasa rino sibiri zike sababu ripareshkali ngari jono sibiri hiyo ekaipasa rishemeze kodo nwe maslaha ni amani ya hensimu ekaipasa ya ukana izima shilawe ze kume zibariki zima kashijolawa eze kume zibariki hafaida ya Komor ebenge ngari parwa Komor honti pia ya ukana anamke hashir rimakinishe mabafu jabo namna tosha juhari ya mwenesani ya ukana zonga zidungao harmon kadi wa hizi mbana za hatu zinu haini waruna wajitarishe waruna wakewakini harmwe malaho wandu wataweze hari au kayanga rendora gabili ele josamidu la siasa ranzori wanene mkombe woi ranzori wanene diktaturi inu ranzori wanene wakaidi wanu ranzori wanene wanu wakao ngwatoeze roho mtana sakaratu dhahire namna inu mebenge zopi wa Komor nganzori ke hashiri nganzo wangu wa dari eze roho nganzo eze fatiha zike haunjo misirini nganzo muombeze dua miezi mga yarisaide ze mbana zinu au kayafu manazali hata manua Komor wende harma mbwana yebenge wa Komor leungwa mjibuo na ungwa juhu mjibu badala kana jana hado fikira kana ngujibulwa ebenge leo de ajora mbo kana wa Komor lewe peuple comorien hosaidizi wa heze bawa za siasa onti pia ngwajo kubali kana leo de rendangu bwanani na sina mheshimiwa Othman Azali leo pia de mjora mbo wa Zenrabu zakahambo ne gouvernement Othman Azali ohusu ema tuhumu ya kudeta na ze nyumba za kwa utoa mngozo pia nga mjora mwa hena mnemba na hatu joko iwana na Othman Azali hamando de resistance ebenge ngari parao huwa Komori pia kana kai tuta fumtani yorendera rehobe libahi shange bidon fumtani gabil rabise ekara disabo abonga nzo resistance dizora onesa nganzo mapesa menji yarumishi harmwe mabavu ilondu wao waunde bandu wale ili hena mbujoka madebo yangaliwa ebenge ngari parao haina wanusoka yonsi wake hashiri ili wajua kompanize mbana zinu wazisaidia hata riwaswili ebenge namkera virize wanu ili rirekwazi tsori angalie ombaba hanu ye presida wa SNT mwenye baraka wa Said Swalih yaliyo ebenge ngari parani hawinji osu kwa maudu Jeremy Keni ze hazman ze hadhari zjore ngwapia ikaya hujikarizo ne sababi leo mal asafi shadid ho wakati wanani asipia wanzwanja mwerezo sosio ngebidiori birane ili haina mru ya dunge ele maikao mru ya parisa ebenge hatana mpakala baha garjo nana usiku maudu biidhnillahi taala ikawa Mwenyezi Mungu jorivukisha yarenke taufik riwasuline bwana inu biidhnillahi taala ebenge zedwana zikihawinji eze swala za uombadu wa za hema sihuleo na ziswala hawinji hatize swala za mdu mzima eze rakataini na ziswaliwa hoji mifwa hao waruna bwemi swahafu waruna some emadihi waruna cheleze pia atezeudi Mwenyezi Mungu najalia Othman Azali vanu nusu kwa maudu Mwenyezi Mungu humundenze ya humbita raire shekulisha hahe heze baraka za Mungu na mtume Mwenyezi Mungu naribe daula ya haki Mwenyezi Mungu na isaidie wazaze wenza yurumbi wa jundu yohula Faransani hezi jitahidi wazifanyao ye Appel de Marseille ye CNR ye Mabeja ye Ilangilango huwa wanti peka warwana mbana inu ruwambe ukana garisi wadima Mwenyezi Mungu joru wasulishe mbana inu biidhnillahi taala gardu wasuli Komor gardu ena Komor rendera onde daula ya haki biidhnillahi taala wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.